Ali Tuhan Jehovah amanami, sai rajai marohanang pikiran nami, doho todim todi porobadia, hasa tung sonang pakilalan nami, jala hibul rohanami, laho majalo hatami, gabi hanguluan nami. Tangihon mahami ali Tuhan. Amin. Hatai debatai majamita di bagasan minggu tasadarion, ima minggu adpen na para julu, na tersurat di buku Yesaya, di bidu 2, mamuka maisian ayat sada, sahak rodi ayat 5, songnon mahatana tapai huti hukma. Hamuliaun ni harajaun ni debata sugut. Odo hata nani ida ni si Yesaya, anak ni si Amos, taringot tujuda dohot Jerusalem. Masa dosogot di ujung ni akaari, hot disi di paojak dolok ni bagas ni Jehovah di pucu ni akadolok. Jala humicat sian aka robean. Jadi marongoman matusi sude aka parabegu. Jala torop aka bangso madapoton tusi aka namadok. Betahita. Tanakohi madolok ni Jehovah. Tubagas ni debata ni si Jacob. Asa dia jarhot tuhita aka dalanna. Jala mardalani hita diaka lapangna. Ai marharoroan sian siod dosogot patiki. Jala sian Jerusalem hatani Jehovah. Jadi menguhum maibana di tonga-tongan yaka parbegu. Jala toruanna torop akka bangso. Jadi pato pahonon nasida ma podang nasida bahen gigi. Jala hujur nasida bahen aka sasabi. Dangbe sitahon ni bangso dopak bangso podangi. Jala dangbe guru honon nasida parmusuon. Betahamu ali pinop parni si Jacob. Mardalani mahita di hatiuron ni Jehovah. Ima sahana. Dihita saluna kamanginang hurian itu hatta. Hiado terpikir tu bagasan rohatta. Molo golak maportibion. Dangadong mataniari, bulan, bintang, arian, lampu, sadok makolom masudi portibion. Hiado terpikir tu bagasan rohatai, buha manuaing namasa. Nah dari kami si Roma wea ni angginami si Medan idok mah. Di Medanon nuaing banjir kiriman, maponggol tanggul, mate listrik, dangadong signal. Ima buah-buah na dari kami sih, Tuhami. Mungkin nakamanginang di bagasan nasa minggon pe mandapat berita doh kita songon ya teh. Sian Sibolga, sian Aceh, sian Medan, sian Tarutung. Saya tak coba memakubungi dang masuk nabaron waing. Nabaron waing sudima buha-buhao na teh. Sudido buha-buhao marsak. Dak kalojongan na. Merlojong pe tu dia
Ay putus do dalan, putus do jabatan. Ahamataulah ka manginang. Soholan mangalopit tangan martangi yang tabani buhadon waing dia mahita galau mahita dang tarapodom marasakita. Ima situasi idope songoni dope namasate disibolga dope sebagian besar sebagian kecil dope di Medan dohot di Aceh dang dope Portibion hudok nakingani buhado hiado terpikir tu bagasan rohata molo Portibion dang adong mataniari dang adong bulan dang adong panodang dang adong arian totu alani mataniari do ala sinodang do ubaena buhitan waing songono nate benda bangolu hita mulu sorong be berarti dang adong be Portibion akamanginang topik ni mingguta di bagasan sadarion minggu sadarion ima merdalan di hatiuron ni Jehovah. Beta mardalan mahita di hatiuron ni Jehovah. Tabereng jo satok kinak kamanginang. Namasa diturpuk jami taon. Pangukapo do taringot tu akan nanaing masa. Dohot nanaing si pamasao ni debata. Tu tonga-tonga ni bangsa Juda dohot Jerusalem. Dimulanai bangsa na dihabiari do bangsa Juda, bangsa Israel. Ala boha, ala sai diramoti, ala sai di pamonang Jehovah do bangsoi. Jadi molo masa porang di nasida na ujui bangso tu bangso marporang dang holan rupani na mengembangkan politik dohot ekonomi nasida daun. Alai dohot do nanaing mengembangkan parugamo nasida. Ai molo marporang nasida jala adong namonang dilo nasida mah monang do debata nami taluma debatamu ido jadi tong do ima debatani sedo na gumogo debatani sedo na mangolu debatani sedo na marhuaso ima na masa di bagasan pangatusion ni bangso-bangso na humaliang Juda. Sialani di pabotohon si Jesayas ma tu tonga-tonga ni bangsoi. Ima ay nunga dibereng si Jesayas nunga mengarah mangolu tu bagasan haholomon bangsoi. Nunga mulai be mangido gogo tu akka bangso na gogo. Ima bangso Israel. Alani Roma si Jesayas di paingot mah. Nagogodo de batatay. Natukdo ibana mangaramoti hita. Natukdo ibana pamonakon hita. Tu ibana mahita magalualo. Imanaking di ayat opati. Jadi ala naong dibereng bangso na asing atong termasuk mabangso Asur nung nga dibereng hala Juda, songon na mulai mangidogogo tu bangso na asing, kesempatan marinasida. Di pabiar-biar mah. Disuruh matentarana, laho pabiar-biar hon na sida. Totu tahutan mah.
Alani ima dipake bangsa na asing, bangsa Asur naing merebut, menghancurkan, dohok naing pataluhon debatan Israel, debatan na mangului. Alani do asaido nakingan di patugu rohani si saya semua bangsoi diet opati. Jadi manguhum may bana di tonga-tonga ni akaparbigu jala toruan na torop akabangso. Jadi pabotohoron nasida ma podang nasi pato pahoron nasida ma podang nasida bahen gigi jala hujur nasida bahen akasasabi dangbe sitahon ni bangso do pak bangso podangi jala dangbe kuru horon nasida parmusuon. Imay doko si sayas. Na adokian sakap marporang naing masih pamatian. Idok mak sanggup do debata mengubah alat senjata porangi. Ima gabe alat bajak. Asa rak mengulama. Rak mangan mah. Hujur nasida gabe akka sasabi, manabi akka gandum ma, manabi akka eme ma, ainung nga rak mangula na sida. Dangadong be nama si hosoman, dangadong be nama si latean, dangadong be na mamikiri asa mate dongan na, asa ditiham dongan na, asa dibunuh dongan na daong be. Alay, beta rak mahita mangula, jala rak manabi mahita, rak mangatom mahita. Ido asaido di ayat 5. Beta hamu ale pinopar ni si Jakob mardalani mahita di hatiuron ni Jehovah. Mardalani mahita di hatiuron ni Jehovah. Jadi asa halak asa bangsoi mardalam ma di hatiuron ni Jehovah. Ima nedokon ni jamita minggu parjolo at penna parjoloon tuhita marhiti jamita taon. Alani akka manginang nuaing di jamat taon hamajuon ni teknologi dohot hamajuon ni parbinotoan nahatop mabahen hamubaon jala patubuhon fasilitas ningolu na pabotohon. Iman waing alani kecanggihan dohot alani parbinotoan ni jolma gabe ido mah dangadong nasutar patu pa jolma ido dangadong nasutar patu pa jolma ida manuaing di teknologi dohot parbinotoan ni jolma dalam majon sude manuaing marsiadu berkompetisi mangalujong hamajuon marlomba naing humatop manubuhon mentalitas nama kalomohon na instan. Dia mah nahatop naima. Inna. Jadi akan aporsia ipe nangit di luar kesadaran gawe sarobang dohot portibion. Orientasi ini akan aporsiain gabi marhusor dangbe debata na gabi orientasi ningoluna alai portibion do sudi hagio ni portibion nama di partikian nuaingon lamol manada anak hatiuron dohot anak kahulomon molo diturpu jamiton bangsoi nung ngamadebu nung ngalonong tugodung ni hagulapon ni moral dot partodion nang pikiran nape nung ngamakolom songoni manuaing nang portibiton songoni manuaing nang jamaton namasa di tonga-tonga ni muluton buido lamanggola ma moral ni hita halak Kristen, moral ni hita jolma. Lamakolom manggola ma nang partodiota ay sudi nang boha.
naing terberita. Naing piral sudinu aing. Jala di pertikatan ayon di teknologi udang nahurang sa sitong na bedang nahurang. Sudedo parugamu ate. Sudedo madok na porosea di Tuhani. Sudedo madok na burju. Alai boy do holad di casing. Holad di luar. Alayang go parbagasani ima masih rapusan, masih ranggutan. Atau nga kamanginang ditogi ho jamitaw do hitanuay madok. Ima asa mardalan mahita di hatiuron ni debata. Idok mulu mardalan hita di hatiuron ni Jehova. Lapatanna asa mardalan ma di bagasan hadameon. Shalom. Damai sejahtera nasihat Tuhani. Asa unang beadong na mangolo di bagasan kekerasan. Di bagasan na mamikiri marporang. Di bagasan na holan kebencian di bagasan rohana. Unang adong be. Alay molonung nga mardalan di bagasan dame nasihat Tuhani. Dohonon nama. Beta mah. Mardame mahita. Atau akamanginang. Akamasalalu. Tabolok ko be may seruhatta. Tabolok ko be may sen huriatta. Isa garejatta. Akamasalalu. Akka perbedaan nasay nasalpui. Tabolok ko may talupahum may. Akka perselisihan ni baik dito nga ni keluarga, dito nga ni huta, dito nga ni punguan, dito nga ni huria, dito nga ni bangso. Tarong belapatan ni. Jala ikon masa do songon na masa di bagas sa jamiton. Ikon masa do. Mardami sonang. Dangadong be perbeda di si. Dangadong be porang di si. Dangadong be ima kekerasan di sidang be. Molo nuaing Rusia dot Ukraina manang na Palestina do Israel semar porangi porsia do hita sa detikki bui mardami bui do mardami sa detikki alay unang majolo tu siate unang majolo tu Rusia hita lao unang majolo tu Palestina hita lao isom majolo hita nuaing do di medsos pe tong masih parwarwa kita berbeda hita marporak kita tarong belapatan ni. Di penguape dang belapatan ni. Jala memang dang roy dak turu boti Indonesia benua gicang hadameoni. Hati uroni. Ikon atapatu pado. Ido ikon atapatu pado. Dohonot tama akamanginang. Beta mahita. Pertama mahita. Hiado di sada huria na hudelani. Adong ma dua halak ina. Perpungumusay roda. Anggo dimulanay sui nama kompak na. Aha dilopa malopa jagal disojagal manuk iko sahat itu baribaan. Ay isado sare isado jabuna. Dodo dang na conok. Alai manang ahay lopa ison iko sahat disan. Ahay lopa san iko sahat ison. Tudolo tuturuan. Rap nasida. Rap. Daktar sirang. Anggo jol mama dokon anggo hamuda dua daktar sirang beina. Hape di sadatikki berbeda manasida. Jala iboto hamudo di dia masih janggulan. Di pasar itamado masih janggulan. Di jolo ni kode muse. Di jolo nya kamama na kode. Di sima masih janggulan. Masih janggulan. Liling manasida dang mardongan. Liling dang pajupang. Asal pajupang. Adang mana. Ina. Tu langit ma pamerengan na. Dang tu tano be.
Songonima, leling na sida. Hapi huberek sa diri ma akamanginang. Buhay do na sida muse mardami, dinggan, kompak. Buhay do na sida. Ima. Atong buhay do kan? Buhay do muse mardami no ang Rusia do Ukraina, buhay. Buhay do mardami Palestina do Israel, buhay. Buhay do hita muse mardami akadungatan no ang namasingosoma do hita, buhay. Asal ulo hita, ima, pamasuk kon tod din itu hatay tubagasan roh hatabi. Jalek kon maso, tajalo mahatiuron itu hatay. Alam mo ha kamanginang, ay tabiring masin panopaw na parjulo. Parjulo do hatiuron, dito padebata, siyan matanyari, bulan dohot bitang. Ido kan? Ido. Dungi tarulang matanoi gabi halongonan jala holom di atas lungi. Dungi mga rea mato di debata di atasnya kaik. Dungi makuling musema debata. Jadi mahona tiur, jadi tiur matutu. Ido. Para jolo do hatiuron. Di leon debata di tonga-tonga di portibi. Naholomi. Ay hatiuro do tuhatay. Dungi hamu sa inokon, di pasalme 110 ayat 105 yate. Hatamido, sulu-sulu ni patu jala, hatiuron di dalaku. Doh di Jesaya sia kan, bangso na mardalay di bagasan, hahulomon. Marnida, sada panodang nabulon. Idot ikut di bagasan hatiuron do. Songoni manang doh Tuhan Yesus madokon, au do, panodang ni portibion. Akan namardalan di bagasan di bagasan hati urong may bana. Nena. Jala mo si Roko di Matius 5. Hamudo panodang ni portibion. Nena. Hasa hita manuaing mabuan sinodang, mabuan lasniroha, hadameon, tutong-atong ani portibi dari bagasan hahulomonon. Masuk mahitan waing tuapen na parjulo. Natabereng di solilin ni gajakya do dakinganikan. Alay tinggal sa parwak nay na maran waingon. Wasa lilid di bahen imagabe simbol ni apen. Wasa dang mercusuar mercunate. Mercun nama lapak-lapahi. Wasa dang ini bahen simbol ni ima apen. Simbol ni hadameon. Basadang kembang api, asa kembang-kembang na songono na stor marburat marhilukilong kan. Basadangi. Ay molo mercuni malapak-lapak may mabetar songgot jantungo nate. Mabebebir hita. Alayang gulilini nange-nange do ibana manodangi sampai maleleh ibana sampai habis ibana alayang go lilini tetap galak. Disodangi ma nahulumi. Songoni manang hitabi akamanginang hima. Di bagasan harsere pemahita songo lilini. Wuy sampai malala sampai habis ibana manetehi. Miak nai. Alay disodangi ma ima nahulumi. Songoni mahita baik ditongan di keluarga, ditongan di punguan, ditongan di huria. Sai sibuan dame sibuan sondang. Hati roni mahita. Unang ulo hita rupani. Aka si jugal roha, si jugal rukung, si jugal hati-hati. Alay sibuan hadameong mahita. Amin. Paso-paso mahami Tuhan. Jala urupi. Pataw kami. Laho makanguluhon hatam nabadiyay. Paso-paso ma unang ulaw ni Huriam. Diminggo sa daryon. Dohot ak kanahulahami di bagasan nasa mingguon. Ak kanaho bartulo maniroham Tuhan. Say gabi hamuliaw di guarmo may.
Homa Tuhan, na manesa akado sa pangalasyon nami, nahulahami di bagasan na sa minggon. Jala unang paingoti-ngoni, asa unang rorimas mo tuhami, tung marpamuati majororoham, mida dosa nami nagudangi. Jala marhite minggu nami sadarion Tuhan, hupauduk kami nuaing rohanami, pikiran nami tuadopanmu, ima manangyakon dongan nami, nahona bencana, di Tapteng, di Tapsel, Tapanuliraya, di Aceh, di Kota Cane, di Medan, gudang dodongan nami na korban, jalan waeng bui dodang dapot si pangano do penasida, dang dapot hati urut do penasida, maul akadalan tu luat nasida waeng. Uhaporo say hami do tarpatu paho do Tuhan, dalan laho paluahon nasida sian bencanay, atong patugu mahaporo siyon na asadoh manasida Tuhan mamuji ho di parasoryon nay marsangap ho Tuhan. Dia ka na mabaysiga alam, mabaysiga Tuhan aka dulu-duluhi, mabayan litok ang aiki, tung bukbahima tarotok nasida, asa dingot Tuhan panopaw mo, jala diramoti maaka na tinopami, tung urupi manasida, uka maate-ate nasida, pikiran nasida, asa unang holan roha diri, roha portibi, asa unang holan mangahut arta na di portibion, alay asa dohok matuhan, mar panarihon, dohot mangarawat aka na tinopami, makahulongi dongan na jolma. Say pargugoy mapamareta nami Tuhan, laho patuluson aka sandang pangan, tuak kadongan nami na hona bencanay. Nang ditonga-tonga ni portibi, ditonga-tonga ni bangsoon, tung patuduhom matuhan, holongmu dohot wasom, asa tung sejahtera, jala mardame sonang hami, ditonga-tonga ni portibion. Songoni matuhan, nangaka kigiyata ditonga-tonga ni huriam, say paso-paso ma, parbisuhi ma akan aposom, parhaladom, rabdoho ruas ni huriam, luas Tuhan mardame sonang, laho mangulahon ulaoni, asa tung jupang hadingganon haulion, di tonga-tonga ni huriam, tabay matuhan akajapalan na lomak, akarejeki paso-paso hahipason, las ni roha, pakirimon di studi ruas ni huriam ng parhaladom, dia ka na marsahit pe, say patiron muroha ng pikiran na, mga sahon ho, asa prajab barsugo di harajon mo, aka na matua, aka na gali, aka na nisosak ni hamolon ni ekonomi, hamolon niya kaparohaon, ipe Tuhan, todim na badiyay mga rajay, roha ni sudi ruas ni huriam, nangakadongan nami utang yakon hami akan na mabalu, akan na tading mayetek, akan na cacat, akan na hurang parbinigian, hurang parbinotoan, sudi matahe dia kahagalion nami Tuhan, tung topot mahami ingani asa todim pagalakon roha nami, pagalakon haporosyon nami, manguluiho ng makahulong idungan nami. Akan namang halian pilihan na Tuhan tutong-atongan ni huriam, pilihan taon, pilihan hamolateon, dohot pilihan, akapatumonan niya kanan ni ulana, sa ijalo may Tuhan, gabi uap na hutus di jolom, jala tuktong tabaan mo hahipaso las ni roha, di studi ruas ni huriam, sosoan mo Tuhan, sunggulan mo, asa tung ringgas mga leon, akapilihat taon na, akapilihan na tadani, na di hahulongi ho, jala ditadabal ka ni paso-pasom na nilehon mo tu hamibi. Atong jalo matuhan tangyang nami, pasiko may dibagasan Jesus Kristus anak mo. Amen. Marid de mahita, laos tapapunguma peliata.